Good morning mga kagugma. Nanasa tay tagaan og response no, gi-atake ta. So itong paminawon mga iso ng iyahang video. Matud pa ni Katolikong gugma nga ang Sabat kuno nga Saturday wa kuno na ilisis Katoliko, nagpabilin ra kuno na nga Saturday lang yapon, wala kuno na ilisi ang iyong pagkapahulay, andlang ipapahulay. Bakakon ka Katolikong gugma ang inyong libro sa Catechism of the Council of Trent sa page 402 giingon din niyo, but the Church of God, ang Catholic Church, has taught it will to transfer the celebration and observance of the Sabbath to Sunday. Kunya mingong ka wa ilise, gitransfer man lagi Katolikong gugma, sumala sa inyong libro ang pagbantay sa adlaw ipapahulay ngadto sa Sunday. Matod pa din is Council of Trent. Katolikong gugma, kuwang kas pagtuon sa inyong doktrina ba? Tuon doy, kay minus kag tuon sa inyong doktrina. Critics pa ni Pastor Bacalares, mas bright pa manos Pastor Bacalares sa inyong doktrina. Unsa pa giingon diri Katolikong gugma sa my first catechism sa page 145, giingon din ni Katolikong gugma, sa giingon din the Sabbath, the holy day, the Hebrew was replaced by the church with Sunday. So unsa kuno ang Sabat nga sa Hebrew gi-replace sa Katoliko sa Sunday. Nya mingong ka Katolikong gugma, wala gi-replace. Pagtuon Katolikong gugma, pagtuon minus pa ka. Salamat. Morning mga kagugma. Atong tubagon tong isyu may tungod sa kinibang pag-transfer ko no. So atong niaging ngadlaw mga igsoon, atong gitubag tong isyu ni Bacalares nga nangutana mo gud siya ang atong kuan man gud purpose aron naman pagtubag sa mga atake sa matong mga igsoon nga mga dili Katoliko atong tubagon mao na atong purpose ni pagbuhat ni itong program mga igsoon kasi gim sila pangatake. So usa sa atong nadungog nga matod pa nila nga ang Katoliko yang gibalhin ang Sunday nga ang Saturday nga to sa Sunday. Ya matod pa ni Bacalares, asa mo kuno man nagkuha authority oroy. Pangutana, asa man nagikan ng Domingo oroy? Ha? Kumingunta nga nagdomingo mi tungod kay diya man si Kristo na banaw, kinsa naghatag nimo authority nga Ni anak biya di ba? So, kung tanawan ako mga video na diya. Ya akong ginan siya nga lisod yun ng tao nga walay authority kay wa kabalo asa ang bersikulo nga naghatag ang Dios og authority si Ginoong Jesucristo. So gamit na itong mga igsoon ng Mateo 16:18 ug 19 nga matod pa nga Pedro ibabaw rin ning bato tukuron ko nga akong iglesia ug bisan gani ang gangaan sa kamatayon dili makabuntog batok niini. Ya sa 19 ihatag ko kanimo ang Yahweh sa gingharian sa langit, ang imong pagagapuson sa yutag ginapos sa langit ug imong ginahubaran sa yutag ginubaran sa langit. Subot pasabot authority da mo na akong gingon unya sa akong gingon mga igsoon. Gibasa niya ang Council of Trent page 402 kuno nga ang Katoliko kuno gitransfer niya ang kining celebration sa Sabado ngadto sa Domingo. Di insakto akong gisulti atong niagi nga na sila authority. La kay authority pero di udain ko nito nga ang pagsugod sa Kristyanismo Sunday mo man akong gisulti. Kanang authority iyang gi-confirm nga na day authority. So nagpasalamat ko nga gigamit niya nga libro kay iyang gilig-on pagayo ang pagtulunan sa simbahan Katoliko. Yung wala mo conflict mga igsoon. Nga naman niyon ko nga sa pagsugod sa Kristyanismo. Himali ha? Ang mga Hudiyo Saturday keeper to sila kay ngano mga Hudiyo man to sila katong mga apostoles. Pero kinsa kanus aman sila nagtigom human mabanaw si Kristo. Oh, Judaism man sila dili sa Badista ha, sa Badista ni sulpot ra man sa 19th century, sa 1863. Sila mga Sabbath keeper sila nga Hudiyo. Usbon ako dili Seventh-day Adventist kaya Seventh-day Adventist ni Ellen G. White ni sulpot ra na sa 1863. Piki na. Kanang naa sa Biblia ang mga apostolis nagbantay sila sa adlaw nga igpapahulay. Pero sa dihang nagbanhaw na si Kristo, sila mismo mo iniusab tungod sa authority nga naa nila ngano man nisimba sila sa unang adlaw sa semana nga mao ang Domingo.
Namo guna sa San Juan 20:17 ngadto sa 26 nga nagtigom sila, nibuto si Kristo, nya nisimba sila. Ya, mabasa ba mo sa San Juan ang pagsimba? Wala dito mo na mabasa sa San Mateo 28 ono ngadto sa 19. Ngano man kay kanang sa San Juan ang panghitabo mao nang panghitabo nga gisuwat ni San Mateo. Gisuwat niya nga sa dihang nagtigom sila sa sirado nga lawak, matud pa ni San Juan ni butho si Kristo sa sirado nga lawak sa Domingo to. Ya matud pa ni San Mateo sa dihang mibuto si Kristo, nagsimba sila. Domingo na. Ya, mo nang gipadayon sa Katoliko. So kinsay nag-usab sa celebration ang mga apostolis. Mo nang nga nainsakto ko. Kay naman sila authority man gipangita ni Bacalares. So na authority. So mo na siya nga ang simbahang Katoliko Domingo ang pagsugod niini hangtod karon gipadayon. Ya kinsa man ang authority nga Domingo. Kinsa may authority ana nga pwede Domingo. Ang simbahan nga iyang gitukod. Ihatag ko kanimo ang yawi sa gingharian sa langit. So ang authority nga naa niya maoy nagsugod sa adlong Domingo. So ang iyang celebration katong sa Hudiyo kay sa 10 Commandments man to gikuha, Domingo ang sa Katoliko. Unya unsa may naa sa 10 Commandments? Remember the Sabbath day to keep it holy. So ang unsay rememberan? Ang Sabbath day. Unsa man ang Sabbath day? Rest day. Sa unom ka adlaw magtrabaho ka, sa ikapito pahulay ka. Mao na ang gipa dako diha maong bersikulo ha. Gi-highlight na pag-ayo diha. Sa unom ka adlaw trabaho ka, sa ikapito pahulay ka. Remember the rest day. Ngano man kay musimba ka sa Dios. Nya ang Katoliko, nahasupak ba sa 10 Commandments nga remember the rest day? Wala. Kay ngano man kanang Sabbath day nga rest day, ang Domingo Sabbath day man gyapon, rest day. So naa gyapon ang 10 Commandments. Nya kanang paingon sa unong kadlaw mo trabaho kay ka pito pahulay, naa gyapon. Kay ang Katoliko nagtrabaho unong kadlaw ka pito pahulay. So wala mawala ang sa 10 Commandments. Sa to pa nagpadayon gihapon. Katong pagingon ako nga wala ilisi ang Saturday nga pahulay ngadto sa Sunday. Katong sa Hudiyo ba? Wala to ilisis Katoliko nga himuon tog Sunday. Kay kung ang Saturday sa Hudiyo himuon sa Katoliko og Sunday, ang mga Hudiyo karon dili na mo pahulay og Saturday unta, Sunday unta. Muna magigsoon akong kalingawan magigsoon sa iyang isyo. Yan ingon ni siya, pagtuon og ayo Katolikong gugma sa doktrina ninyo kay si Bacalares bright ni. Something ni po bright ay. Ang ato kinsa naas tinuod. Busa mga igsoon kanang libros Katoliko nga atong pagabasahon nga dunay mga pananglitan kanang solemnity sa Saturday ngadto sa Sunday na transfer kung permission na lang nang naa kay naman sila authority. Daghang salamat kayo igsoon.